हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। आज आमर कौन सप्तम अच्छी पंचम अच्छी कौन ना परिवेश विज्ञान सप्तम अध्यायटा पढ़ा भारतर उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान। भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आम जो नुआ नुआ वीडियो पोस्ट हम आप सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। आ भिडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ जदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ। देखिए भारतर उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान कौट सब भारत में अच्छी आम देश में अच्छी जमी आम ओडिशा रे पुरी जगन्नाथ मंदिर अच्छी सेमती भारतर कौ जगार अच्छी दिल्ली दिल्ली आम देशर राजधानी। दिल्ली कौन ना आम भारतर राजधानी ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर सेमती भारतर राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन संसद भवन सर्वोच्च न्यायालय सचिवालय इंडिया गेट लालकिला कुतुब मीनार अक्षरधाम बाहाई मंदिर जामा मस्जिद बिरला मंदिर विभिन्न संग्रहालय राजघाट शक्तिस्थल शांतिवन विजय घाट इत्यादि अनेक दर्शनीय स्थान एठारे अच्छी। दिल्ली रे कौन कौन अच्छी ना आमर ओडिशा रे जमी पुरी रे जगन्नाथ मंदिर तापरे बालेश्वर पंचलिंगेश्वर मंदिर जगतसिंहपुर सारला मंदिर आउ गोरखनाथ मंदिर तापरे एमती सब मंदिर अच्छी बा दर्शनीय स्थान अच्छी। सेमती दिल्ली रे कौन कौन अच्छी ना प्रथम है राष्ट्रपति भवन तापर है संसद भवन बा जो पार्लियामेंट कहे सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट अच्छी कटक रे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली रे सचिवालय इंडिया गेट लालकिला कुतुब मीनार बाहाई मंदिर जामा मस्जिद बिरला मंदिर विभिन्न संग्रहालय शांतिवन शक्तिस्थल विजय घाट इत्यादि अनेक अच्छी। चित्र देजी कुतुब मीनार चित्र एरा राष्ट्रपति भवन चित्र एना इंडिया गेट तापर एटा सुप्रीम कोर्ट एटा ना संसद भवन। तापर आसला मुंबई भारतर अन्यतम मुख्य नगरी मुंबई अरब सागर कूल अवस्थित। भारतर अन्यतम मुख्य नगरी किए ना मुंबई सेटा कौटी ना अरब सागर कूल अवस्थित। यही नगरी रे सिद्धि विनायक मंदिर बुट हाउस महालक्ष्मी मंदिर एलिफांटा आइलैंड जहांगीर आर्ट गैलरी गेटवे ऑफ इंडिया आदि प्रधान दर्शनीय स्थान। एठी कौन अच्छी से दिल्ली अच्छी इंडिया गेट एठी अच्छी गेटवे ऑफ इंडिया भारतर प्रवेश द्वार। तापरे बुट हाउस चित्र बुट टाइप पूरा होती घरटे आ कौन जहांगीर आर्ट गैलरी चित्र देती एलिफेंट आइलैंड महालक्ष्मी मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर सब अच्छी। तापर आसला कोलकाता कोलकाता कौन ना पश्चिम बंगर राजधानी हूँ कोलकाता। ये कौन ना हुगुली नदी कूल अच्छी कोलकाता कौटी ना हुगुली नदी कूल अच्छी। एठार हावड़ा पोल एक झुलंता पोल हिसाब से प्रसिद्ध लाभ कर हावड़ा पोल कौन ना झुलंता पोल हिसाब से प्रसिद्ध लाभ कर पोलर निर्माण कौशल दर्शकों को आश्चर्य करें। भिक्टोरिया मेमोरियल हॉल संग्रहालय बिरला प्लानेटोरियम दक्षिणेश्वर काली मंदिर बेलूर मठ इडेन गार्डन स्टेडियम मेट्रो रेलवे इत्यादि दर्शनीय स्थान अच्छी। कौन कर ना भिक्टोरिया मेमोरियल हॉल अच्छी बिरला प्लानेटोरियम दक्षिणेश्वर काली मंदिर बेलूर मठ इडेन गार्डन स्टेडियम मेट्रो रेलवे माने कौन ना भूतल रेल पथ माटी तले रेल चलती इत्यादि दर्शनीय स्थान अच्छी। चित्र देती इडेन गार्डन हावड़ा पोल आउ मेट्रो ट्रेन। तापर आसला चेन्नई तमिलनाडु राजधानी चेन्नई बंगोपसागर कूल अवस्थित। फास्ट पढ़ले दिल्ली से कह ना भारतर राजधानी तार कोलकाता पश्चिम राजधानी एवं चेन्नई कार ना तमिलनाडु राजधानी ये कौटी ना बंगोपसागर कूल अवस्थित। यार समुद्र कूलर दृश्य अति रमणीय। एठारे स्नेक पार्क रे विभिन्न धरण साप रखाई। चेन्नई रे गोटे अच्छी स्नेक पार्क से कौन ना बहुत प्रकार विभिन्न धरण साप रखा। अमृतसर पंजाब अमृतसर थी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल वाघा बॉर्डर आदि दर्शनीय स्थान अच्छे। पंजाब कौन ना स्वर्ण मंदिर देखा मंदिरटी स्वर्ण मंदिर और वाघा बॉर्डर आदि दर्शनीय स्थान। आग्रा रे सेमती कौन ना आग्रा उत्तर प्रदेश आग्रा आग्रा कौटी ना उत्तर प्रदेश ये कौन पढ़ले ना पंजाब अमृतसर सर सेमती आग्रा उत्तर प्रदेश कौन ना आग्रा उत्तर प्रदेश आग्रा रे जमुना नदी कूल अच्छी कौन ना ताजमहल विश्वविख्यात ताजमहल। हिंदी जयपुर राजस्थान जयपुर
ଏ କେଉଁଠି ନା ହାୱା ମହଲ, ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର କେଉଁଠି ହାୱା ମହଲ ହେଉଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁରୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀର କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଆଉ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଣାର୍କ। ପୁରୀଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 31 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ପୁରୀଠୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ 31 କିଲୋମିଟର ଗଲେ କ'ଣ ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେସବୁ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରକା। ଗୁଜୁରାଟର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଦ୍ୱାରକା ଗୁଜୁରାଟର କେଉଁଠି ନା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦ୍ୱାରକାନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ରାମେଶ୍ୱରମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା ତାମିଲନାଡୁର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହରିଦ୍ୱାର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ଏହା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ କୁମାରିକା ଅନ୍ତରୀପ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମାରିକା ଅନ୍ତରୀପ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗର ଏକତ୍ର ମିଶି ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ, ସେଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ସେ ସ୍ଥଳଭାଗ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାରିକା ଅନ୍ତରୀପ। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠି କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତିରୁପତି। ତିରୁପତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମହୀଶୂର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ମହୀଶୂରରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭାରତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ସାରନାଥ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ମହାବଳୀପୁରମ୍, ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ମନାଲି, ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିଛି। ମହୀଶୂରରେ କ'ଣ ନା ରହିଲା ରାଜପ୍ରାସାଦ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ତାହା ଛଡ଼ା ବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ସାରନାଥ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ମହାବଳୀପୁରମ୍, ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ମନାଲି, ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ଆଉ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ସଂସଦ ଭବନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସଚିବାଳୟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଲାଲକିଲ୍ଲା, କୁତୁବ ମିନାର, ଅକ୍ଷରଧାମ, ବାହାଇ ମନ୍ଦିର, ଜାମା ମସଜିଦ୍, ବିରଳା ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ରାଜଘାଟ, ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ, ଶାନ୍ତିବନ ଓ ବିଜୟଘାଟ। ତାର ମୁମ୍ବାଇରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର, ବୁଟ୍ ହାଉସ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କୋଲକାତା ଆସିଲା। କୋଲକାତାରେ କ'ଣ ନା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବିରଳା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ବେଲୁର ମଠ, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେ। ତାମିଲନାଡୁର ସେମିତି କ'ଣ ନା ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ୱାଘା ବର୍ଡର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ କ'ଣ ନା ତାଜମହଲ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ହାୱା ମହଲ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତାଠୁ 31 କିଲୋମିଟର ଗଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱାରକାରେ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଏ। ଆଉ ରାମେଶ୍ୱରମ ତାମିଲନାଡୁର କେଉଁଠି ନା ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରେ ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ। ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ହରିଦ୍ୱାର, ଏଠି କ'ଣ ନା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ ନା କୁମାରିକା ଅନ୍ତରୀପ। ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି।
सेमती आंध्रप्रदेश तिरुपति कौन ना प्रभु श्री वेंकटेश्वर पूजा पाती। तापर आसला महिषूर कौन ना कर्णाटक राज्यर महिषूर राजप्रासाद चामुंडेश्वरी मंदिर अवस्थित। तापर यह छड़ा माउंट आबू, सारनाथ, सोमनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, बुद्धगया, मनाली, जैन मंदिर, ज्वालामुखी, वैष्णोदेवी मंदिर आदि रही। यही सब स्थान गुड़िक मन रख। भिडियोटी एत देखिथार बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट विषय नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा।